ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରାମଦାସପୁର ଗାଁରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 3 ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ବଟକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଧର ସାହୁ, ଯୁଗାନ୍ତର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ସଭାପତି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, କୋଲଣଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଟେଲି ସିରିଏଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁଚାରିତା ସ୍ୱାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଭାଜପା ନେତା ଅମର ନାୟକ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ठीक अछि डांस करबा जी को माने ऐसे कि मो से तो स्टेज रे डांस करबा समस्ते जागा माने स्टेज रे हो चलो ठीक अछि हम करबा डांस ता पूर्वरु उपस्थित समस्त गुरुजन माने को मोर नमस्कार। मानगोविंद चैरिटेबल ट्रस्ट गोटे भल उद्देश्य रखिक महत्व उद्देश्य रखी कार्यक्रम लंबा समय धरी करी आसुचंती एवं आम पाखापाखि अनेक स्कूल रो दक्षता संपन्न बा प्रतिभा संपन्न पिला मानकर एठी चयन करा जाउची तांको प्रतिभा करा जाउची एवं मु आशा रखिबी ए जो उद्देश्य निश्चित भाव में आसंता दिन में साकार हम एवं जो पिला मानकर प्रतिभा अच्छी दक्षता अच्छी निश्चित भाव में दिने ना दिने से समाजर मुख्य स्रोत में प्रतिभा प्रतिपादित करें जो उद्देश्य रखिक मानगोविंद चैरिटेबल ट्रस्ट तैयारी होता से उद्देश्य निश्चित साधित हम बहुत भल प्रतिभा बहुत दक्षता संपन्न पिला माने अछंती बढ़िया परफॉर्मेंस देछंती मु तो मंगलाचरण एवं ता पूर्व 2-3 डांस देखुतली जुलू डांस देखुतली आफ्रिकान जुलू डांस देखुतली पिला मानकर चमत्कार प्रतिभा मु आशा रखिबी पिला माने तांको भविष्य रे आउरे आगु को जिवे। अधिक खबर जानिबा पई हमर वेबसाइट www.astnews.in लॉगिन करंतु एवं यूट्यूब फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम रे सब्सक्राइब लाइक फॉलो शेयर करंतु।